सर, आज चौथो दीस तुमच्या धरणे आंदोलनाचो आणि एकूण काल विधानसभेन जे आमदारजी दारोलकर यांनी प्रश्न उपस्थित केल्लो आणि त्या प्रश्नांक उत्तर आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे आणि सावंतांनी दिले, डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री. हेजेर तुमकां कितें म्हणपाचें आहा आणि एकूण हे आता आंदोलन खंयच्या दिशेन वयतले वाटचाल फुडें? सगळ्यांक पयलीं देव बरो दीस आवडटा. आयज आंदोलनाचो चवथो दीस. जशें आमी आंदोलन चेन हंगर स्ट्रायक सुरू केल्लो, जशें नियोजन केल्लें तशें आमी फुडें वतात. आयज धारगळ, विनोडा, तुये ह्या गांवचे रिप्रेझेंटेटिव्स हांगा उपस्थित आसात. काल एक असेंब्लीन प्रश्न जाल्लो की हॉस्पिटलाचे वयर, आणि ताका उत्तर मेळ्ळें की 30 तारखेर हे हॉस्पिटल इनॉग्रेशन करता म्हणून. तुये हॉस्पिटल कृती समितीच्या वतीन हांव सांगूंक सोदतां की आमकां हॉस्पिटलाची इनॉग्रेशनाची गरज ना. आमकां थंय फॅसिलिटी जाय. जे हॉस्पिटल तुमी सुरू करतले त्या हॉस्पिटल कशें चलयतले, त्या हॉस्पिटलाच्या भितर जर वयसी जाल्यार 22 सुमार रूम आसात आणि त्या एका रुमाचेर कसल्यो कसल्यो थंय ओपीडी आसा त्यो बरयल्ल्यो आसा. त्यो ओपीडी फक्त पेशंटांनी पोवन येवपाच्यो काय तातूंतल्यान सेवा मेळटली ही पयली तांच्यांनी सांगपाची गरज आसा. जर मेळटली जाल्यार ती कशी मेळटली? तर डॉक्टर आसतले, त्या डॉक्टरांक तुमी फायनान्शियल अप्रुव्हल किंवा रिक्रुटमेंट पोस्ट क्रिएट केल्यात काय कितें, हाची पयली तुमकां उत्तर दिवचें पडटलें. बेश्टेच थंय बस तो करतलो हें आमी मानून घेवचें ना. ती तेणी मानून घेतलें, पूण आमी हेचेर आमी कशेंच मानून घेवचें ना. ताचे जी सोपस्कार तुमी केल्यात ते आमकां जाणा जावपाक जाय. ते नोटिफाय करून आमकां दाखयात. आमकां सांगलेलें की 9 तारखेर आमी जेन्ना मेळ्ळेले मेमोरंडम दिल्लो तेन्ना आमकां सांगलें 24 वरां भितर तुमकां ताजे रिप्लाय मेळटलो म्हणून. पूण अजून काय मेळोंक ना. गेल्या वर्सा ऑगस्टान आमी जेन्ना चीफ मिनिस्टराक मेळ्ळेले तेन्ना आमकां सांगलेले की डिसेंबराच्या फर्स्ट विकान 2024 तर ते हॉस्पिटल सुरू जातले. 24 डिसेंबर सोंपलो, 25 सोंपलो. आता 30 तारीख तांच्यांनी सांगल्या जानेवारी. पण जानेवारीची 30 तारीख बरें आसा, पूण ती जातले कशें? आयज हांगा सगळे जे ओपीडी दिसता ते ओपीडी खंयच्यो चालू करतले आनी ते ओपीडी डॉक्टर मेन पॉवर जो जाय ताची तुमी तजवीज केल्या काय ना हाची सगळी जतनाय घेवनूच ते सुरू करचे ही आमची मागणी आसा. तशेंच फाल्यां आमचो ह्या आंदोलनाचो निमणो दीस आनी हें आंदोलन सोंपतोच 5 वरांचेर चेन हंगर स्ट्रायक 5 वरांचेर सोंपतलो. तेजे उपरांत आमची मशाल यात्रा आसतली. तेन्ना सगळ्या पेडणेच्या लोकांक आमी उलो मारता की हे मशाल यात्रेन तुमी येवचे. ही जी मशाल यात्रा आसा ती सरकाराक जाणीव करपून दिवपाक आसा की हॉस्पिटलांत आमकां सुविधा जाय. इनॉग्रेशन नाका. तुमी अशें फाल्यां सुद्दां केले उपकारता, पूण तेजी सुविधा ज्यो तुमी लोकांक पेशंटांक दितले त्यो मेळच्यो. हातूंत कसलें राजकारण ना. कोणा व्यक्तीच्या अगेन्स्ट आमी हो जें आंदोलन आसा तें ना. सर, आज चौथो दीस ह्या साखळी उपोशणाचो आणि एकूण एका विविध स्तरातले लोकांचो प्रतिसाद आहा आणि वैचारीक जे मनीस आहात ते हेका येतात. आणि ह्या चौथ्या दीस चालू असताना काल तिसऱ्या दिसा असेंब्ली फ्लोराचेर डिस्कस जाले आणि तेजेर एश्युरन्स दिला आरोग्य मंत्री आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्याक की हे 30 तारखेक जानेवारीचे आमी सुरू करतले, उद्घाटन करतले म्हणटा तो. मागीर एकूण तुमकां हे उद्घाटन शक्य आहा काय? ह्या चळवळीन तुम्ही गेली अनेक वर्षां आता सातत्याने हे हॉस्पिटल जावचे आणि ते 100 खाटांचे जीएमसीक लिंक जावपाचे आणि ताका सगळे साधन सुविधा, सगळे वेगवेगळे तरेचे ओपीडी आसतले, ऑपरेशन थिएटर आसतले, अन्य जे रिक्वायरमेंट जे पेशंटांक आणि खास करून पेडणे तालुक्यातल्या जनतेक आजारी जे व्यक्ती आहात तांकां मेळपाचे खातीर हे जावंक शकता अशें तुमकां दिसता 30 तारखेक? नमस्कार. पयले सुवातेर हांव तुमचे पयलीं कौतुक करता की पत्रकारांक इतली तोंडपाड आमचो विशय जाल्लो आसा की आमी भाशण करचे पयलीं पत्रकार सगळे व्यवस्थीत हे मांडटात. धन्यवाद तुमकांय. त्याच बरोबर आयज ह्या चौथ्या दिसाच्या निमतान आजे तुयें, विनोडा, धारगळी, कोरगांव ह्या गांवसून आयिल्ले प्रस्थापीत अशे सगळे नागरीक मुद्दामून ह्या आयच्या चौथ्या दिसाचे सामुहीक साखळी उपोशणाक जे जमल्यात सगळ्यांक धन्यवाद दिता. आज चौथो दीस परत एकदा म्हणटा, चौथो दीस सतत ह्या आंदोलनांतल्यान आमी सरकारच्या नदरेक हाडून दिवंक सोदता की हे हॉस्पिटल कितले गरजेचे आसा.
ह्या हॉस्पिटलाची गरज ही सगळ्या पेडणे तालुक्याक आसा. आज पेडणे तालुक्यान आरोग्या कडेन खूब दुर्लक्ष जाल्लें आसा आनी हे सरकारान प्रपोज केलेलें हॉस्पिटल, आमी नवें काय मागना, जे प्रपोज केलेलें हॉस्पिटल 100 बेडाचें वेगवेगळी तातूंत सुखसोयी सगळ्यो ज्यो गरजेच्यो सोयी त्यो सगळ्यो तातूंत आसा अशें दाखयल्ल्यो आसात. त्याच प्रमाणे हॉस्पिटल सुरू जावचें. आज सरकारची गडबड करून हे 30 तारखेक सुरू करूंक सोदता. आमकां खबर आहा हालींच एक 8-10 दिसां मागीर 3 निविदा भायर सरल्यात. त्यो कंप्लीट जावपाक जवळ जवळ 3-4 म्हयन्याचो तरी टायम वतलो. ती सगळी मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोक्यूर करपाक किंवा ऑक्सिजन आनी इतर पायपलायन्स ओडपाक, स्टेरिलायझेशन युनिट आणि बाकीचे जे सगळे ज्यो गोष्टी आसा ते जाग्यार पडपाक सहज 2-3 म्हयन्याचो काळ वतलो. आणि ते जाल्या उपरांत रिक्रुटमेंट आसा स्टाफ, जे वेगवेगळे स्टाफ लागतले, पॅरामेडिकल फोर्स लागतली, डॉक्टर्स आसतले, ताचे उपरांत MTS आसतले, ड्रायव्हर्स आसतले, क्लॅरिकल स्टाफ आसतलो, इतर स्टाफ आसतलो, नर्सिंग सगळे. तो सगळो जो स्टाफ रिक्रुटमेंट करपाचो प्रोसेस आसतलो आणि हे सगळे सुसज्ज हॉस्पिटल सुरू जावचे ही अशी आमची मागणी आसा. जस्ट फॉर द सेक ऑफ उद्घाटन करून ते तशें उद्घाटन ताचे हेचे पयलीं 2दा जाल्लें आसा. एकदा गेल्या 2017 ताचें उद्घाटन जाल्लें आनी एक डायलिसीस युनिट ते सुरू जाल्लें. आज पर्यंत तितलेंच आसा. ताचे कडेन 17 उपरांत आज आमी 26 आसा, जवळ जवळ 9 वर्सां तातूंत कांयच जालें ना. सो अशें आमकां नाका. आमकां हॉस्पिटल जर जालें जे प्लॅन केल्लें आसा, जे सगळ्यो भितर फॅसिलिटी ज्यो अवेलेबल जावपाक जाय त्यो जाल्या उपरांतूच फूल फ्लॅज हॉस्पिटलची बिल्डींग सुरू जावची. आतां काल हो विशय असेंब्ली भितर आयलो, थंय जे एटिट्यूड आशिल्ले सीएमाचे धरा किंवा हेल्थ मिनिस्टर धरा किंवा आमच्या स्थानिक आमदाराचे, हे सगळे कॅज्युअल एटिट्यूड आशिल्लो. 0 आवराक हो कॅज्युअल प्रश्न उपस्थित करप, अरे जातले रे ते, तूं कितें उलयता, जातले. 30 तारखे पर्यंत इतले सगळे फॅसिलिटी जावंक शकता काय? हो सर्वसामान्य लोक ल्हान भुरगो सांगतलो हे जावचें ना. हे 15 दिसां भितर हे सगळे फॅसिलिटी उबे करून हे हॉस्पिटल सुरू करप कशें शक्य ना. सो ह्यो टिकीट पेडणेकर फॉर ग्रांटेड अशें दिसता. हो आश्वासन दिलें म्हणजे बुरले आमी. अशें जावचें ना. ह्या फावटी आमी निर्धार केला, कशेंच आमी फाटीं सरचे ना. हे फूल फ्लॅज हॉस्पिटल जाल्ल्याची एक ठोस लिखीत आश्वासन आमकां मेळपा जाय किंवा आमी रावपाक तयार आसा 3 महिने 4 महिने, पण फूल फ्लॅज हॉस्पिटल सुरू जावची ही आमची सगळ्यांची मागणी आसा. आता फाल्यां जे आव्हान केलां की फाल्यां शेवटचो दिवस आमचो ह्या चेन हंगर स्ट्रायकाचो आनी ताचे उपरांत फॉलोड बाय आमचे टॉर्च मार्च, म्हणजे एक रॅली काडटले आमी, मशाल मिरवणूक जाका म्हणटा. ते 5 ITI कडेन आमी सगळे जाण मोठ्या संख्येन जमतले. थंयसून एक बरी रॅली लोकांची येतली. तातूंत पूर्ण पेडणे तालुक्यांतले लोक सहभागी जातले. इतर संस्था ज्यो आमकां सहकार्य करतात, बाकीचे गोंय भरसून आयिल्ले एक्टिव्हिस्ट आसतले, हे सगळ्यांच्या सहकार्याने ही रॅली सक्सेसफूल करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी तातूंतल्यान शेवटी हांगा एक जाहीर सभा करून ताचो अंत जातलो. ताचे उपरांत फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन जे आमी प्लॅन करतले तातूंतल्यान फुडलो मार्ग आमी फुडें वतले. सदानंद, आयज 4थो दीस ह्या साखळी उपोशणाचो आनी एकूण हे सरकारचे जे धोरण आसा ते हे फुडें हो तुवें जे हॉस्पिटल आहा ते पांढरो हत्ती खंय तरी जाताना आमकां दिसता. आनी पेडणे तालुक्यांतली जी जनता आसा अनेक वेळा ह्या आंदोलनात सक्रिय तेंच्यांनी सहभाग घेतला. सरकार दरबारी विविध निवेदनां सादर केली, मंत्र्यांक दिली, आमदारांक दिली आणि तेजेर अजूनही ठोस अशी भूमिका सरकार घेताना आमकां दिसना. एकूण तूं एक चळवळींतलो कार्यकर्तो, ह्या एकूण सरकाराच्या धोरणा बद्दल म्हाका कितें म्हणपाचें? सरकारान काल जे आश्वासन दिला आणि आमचे आमदारूय तांकां 2-2दा विचारतालो की खरेंच करतले. तर आमच्या आमदाराक एकतर सरकार, आमच्या आमदाराक स्वताकूय सरकारचेर विश्वास ना हे तेचे वयल्यान दिसता. दुसरी गजाल अशी दिसली भितर की आमदाराचो आमच्या अभ्यासूय कळून येयलो भितरलो. आमदारान प्रश्न विचारलो आणि त्यांनी सांगता की तो जातले काय विचार, त्यापेक्षा आता जसे जुजे बाबान सांगले की बाबा खंयचे युनिट सुरू जातले हे जर विचारलेले तेका जाल्यार जातले आसले. त्यांनी खंयचे युनिट सुरू जातले ते सांगूंक ना. दुसरे देवेंद्र सरान आता प्रश्न हे केलो की रिक्रुटमेंटाक तुम्ही रिक्रुटमेंट बोर्ड तयार केला. म्हणजे तुम्ही जर सांगता आता 30 तारखेक जातले जाल्यार तुम्ही रिक्रुटमेंट व्हायोलेशन करून घेतले काय? म्हणजे परत भ्रष्टाचार. कित्याक एकदा जे जॉब मनी फॉर जॉब जाल्लो, मनी फॉर जॉब स्कॅम जाल्लो, तो स्कॅम जावकूच ना म्हणून सांगलो. वेरेज ते लोकांनी गाडयो घेतल्यो कोण असले तेंच्यांनी इतले व्हडले सगळे एसेट तयार केल्यो. म्हणजे एसेट खंयच्यान तयार केले तर स्कॅम जाल्लो. तसो हो सरकार स्कॅम करपाचो आणि एक स्कॅम करपाची तयारी करता हें दिसता. आणि
जे सरकार आश्वासनां दिता की आमकां तरी आमी हे मान्य जावंक ना आमकां म्हणून आमी आज 14 दिसा सुद्दां कंटिन्यू केले. कित्याक आमचो सरकार हो फटींगपणां उलयत आसता तो फटींगपणां युटर्न आदलो तरी आमचो सीएम युटर्न तरी मारतालो. हे युटर्न सोडून ती कितले फावटी टर्न मारितात, हे गोल गोल भोंवडयतात आनी आमच्या आमदाराक भितर सामको तेंच्यांनी पिसो केला. आमी पिसो जावपाची शक्यता ना. फाटले फावटी झोनिगांवाक तरी अशेंच सांगलेले, कालूय सांगलेले की झोनिगांवाक तरी अशेंच सांगलेले 16 तारखेच्या आनी 10 तारखेकूच तेंच्यांनी आंदोलन फाटी घेतलेले. पण आमी ते कंटिन्यू दवरले आनी 16 तारखेक जेन्ना कायदेशीर सोपस्कार आमचे केले तेन्ना ते तेंच्यांनी 22 तारखेक ऑफिशियली फाटी घेतला. पण अशेंच जावपाचें आसा. पूण दुसरी उदासीनता सरकार आमचेर लक्ष दिवंक जाय हे काय व्हडलीशी किंमत ना. कित्याक तर आमचे लोक आसा ते लोकूच आमचे उदासीनता दाखयतात अशें दिसता की ठरावीक जे एक्टिविस्ट आसात किंवा ठरावीक नागरीक आसात तेच हांगा पावतात. दिसता अशें की हे नागरिकूय पावतात आनी आमचे देव आसात. काल कोणी सांगतलो देव आमकां पावतलो, पूण आमकां दिसना देव आमकां पावपाची शक्यता ना. कित्याक देवानी कितें केलां सध्या, देवाक सध्या हे किलोचे हात दिता, मुकुट दिता आनी देव किलोचे दागिने घेवन देव सुशेगाद जाल्ले आसात. म्हणून देव आमकां पावपाची खंयचीच शक्यता ना. म्हणून आमच्या लोकांक अशें दिसलां की देवाक गाराणे घालून जातले. आतां सगळ्यांनी इतले तरी करचें निदान आपल्या घरान देव आसा तेका तरी गाराणे घालचे. भायर वचोंक तुमकां भंय दिसता कित्याक खंय तरी सोऱ्याच्या 2 घोटाक लागून आमचे लोक फाटी रावतात. कांय लोकांक भुरग्यांक आश्वासनां दिल्लीं आसात, कांय लोकांक सांगले वयता ट्रान्सफर करीत जाल्यार तुमचे खंयचे तरी जे रापणकार आसतले किंवा शेतकरी आसतले तुमचे ते फुडले सुविधा मेळच्यो ना. आयजूय एक बातमी येयली पेपरात तेजे वयल्यान कळ्ळें कांय लोक आमचे मदींच गायब कित्याक जाले ते. त्या खंयच्या तरी आश्वासनाची बातमी येतात. म्हणजे हे अशें जाता. म्हणून निदान त्या लोकांक सांगता घरातल्या देवाक तरी साकडे घालात. तुमकां जमना भायर येवपाक जाल्यार तितले सांगात की बाबा आमकां तुमी आमचे हॉस्पिटल डिले करता आनी सरकारचो इतलो पयसो वेस्ट करता तांकां खंय तरी अक्कल शिकय आनी कितें तरी सद्बुद्धी तरी दी आनी अक्कलूय शिकय. बेश्टी सांगून इतले पेडण्याच्या लोकांक निवेदन आसा की तेंच्यांनी घरातल्या देवांक तरी मागचें. फाल्यांची मशाल मिरवणूक आहा तेतूनय व्हड संख्येन लोकांनी येवचें अशें म्हटलां आनी आमी म्हटलां की सध्या येतात लोक तेतून सगळ्यांनी आपापल्या गांवाचो एक पोस्टर घेवन येवचो आनी पोस्टरार बरोवचो खंयचो गांव आनी खंयचो तालुका. भायल्यानूय लोक येतले तांकांय सांगलां. तांकां सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट आसा तुमी जेन्ना फाल्यां येतले तेन्ना कळोनी सरकाराक की अख्ख्या गोंयांतले लोक ह्या इव्हेंटांनी आतां सहभागी जातात. आमी तशे वयतात करमळे वयतात, आमी तेंच्या युनिटी मॉला खातीर वयतात तेन्ना ते कळपाक बरें सगळे लोक एकामेकांना सगळे आयज पयलीं म्हणटाले ते जात्यान आहात मरे हे सुपान आसात. आयज सगळेच जात्यान पडलेले अख्खे गोंय भरडले वयता. कित्याक तर हे राजकारणी आसा ते फक्त आपले पोट भरपाचें चिंततात. तांकां दिसता फाल्यां आनी येवचें ना. आयजूच ह्यो टर्म आसा ह्याच टर्मान अख्खे गोंय इकून खावपाचें चल्लां. काल अशी बातमी येयल्या की पणजे जो बस स्टँड आसा तो सुद्धा खंयच्या एका कंपनीक दिवन बस स्टँड तो सारक्या जाग्यार ना म्हणून दुसऱ्या सायडीक व्हरपाची हायवेचेर अशी तयारी चल्ल्या. हे आयकूंक येयला. म्हणजे हो सरकार आतां कितें करीत ते सांगूं येना. जे फाटल्या 70 वर्सांक खंयच्या सरकारांनी कितें केलां ते सुद्धा आतां हांकां सांगपाक भंय. कित्याक हे कळली गजाल हे करून उडयतात. तशेंच सेम आसात आमच्या ह्या बाबतींत जे आमचे हॉस्पिटल आसा हे सांगपाचें इतल्या जे हॉस्पिटल बांदला खंयच्या तरी एका सीएमान तेंच्यात ते प्रायव्हेट पीपीपी तत्वाचेर पब्लीक प्रायव्हेट पार्टिसिपेशन ह्या तत्वाचेर दिवपाची शक्यता आसा. म्हणून ते खंय तरी तांकां चाप बसपा खातीरूच आमकां हांगा बसपाचें पडलां. म्हणून तुमचो हो जो आमकां सपोर्ट मेळटा तेजे बद्दल धन्यवाद आनी जनतेन व्हड्या प्रमाणात हांगा आमच्यान सामील जावचें इतलें रिक्वेस्ट. थँक्यू. काय म्हणटा तुम्ही माजी सरपंच आणि ही चळवळ गेली अनेक वर्षां तुये गांवचे रहिवासी तुम्ही पळयतात. तुमकां कशें दिसता एकूण ह्या एकूण सांगपाचें म्हटल्यार आयज तुये कृती समिती जे हंगर स्ट्रायक तातूंत उपोशण दवरलेलें आसा तांकां आमचो पूर्ण पाठिंबो आसा. हांव ह्या तुये गांवांत जवळ जवळ 25 वर्सां राजकारण केलां पंचायतीचें. अशें केन्नाच पळोवंक नासलें की असले विशय जेन्युअन विशय म्हणजे हॉस्पिटलाचो विशय लोकांच्या आरोग्याचो विशय आणि त्या आरोग्याच्या विशयाचेरच जर सरकार खेळांक लागतो जाल्यार लोकांनी कितें म्हणून चिंतपाचें. आयज ज्या दृश्टिकोनांसून माननीय मुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्री पर्रीकर साहेब आणि आमचे आदले आरोग्य मंत्री आमचे लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर हेंच्यांनी ज्या दृष्टिकोनातून आणि ज्या हेतून आपल्या दूरदृश्टीन तुयाचो विचार करून तुयाच्या लोकांचो विचार करून जावं सबंद पेडण्याच्या लोकांचो विचार करून हे हॉस्पिटल जे आसा ते बांदपाक घेतलेले. आणि ते हॉस्पिटल बांदता आसतना तेंच्यांनी एकच ह्या दवरलेलो की ते
जीएमसी लिंक आसतले म्हणजे जे जे सुविधा जीएमसी मेळटात ते सुविधा हांगासरय मेळटले लोकांक आणि ते लोकांक पेडण्याच्या लोकांक आपल्या फायदो जातलो. पूण आयज जर पयले जाल्यार तारीख पे तारीख चालू आसा. आयज म्हणटा डिसेंबरान करता खंयचे जानेवारीन करता. आतां 2-3 वर्सां जालीं फक्त ही आश्वासनात आसा. म्हाका दिसता ही आश्वासनां दिवपाची सरकारान बंद करची. आमची एकच आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे आणि माननीय मुख्यमंत्री आमचे प्रमोद सावंत हांकां विनंती आसा की ज्या तरेन ते हॉस्पिटल बांदलेले आणि ज्या उद्देशान बांदलेले त्याच उद्देशान जे जीएमसी लिंक करपाचे आणि लोकांक सुविधा दिवची आणि जे 100 बेडेड हॉस्पिटल आसा त्याच भाशेन ते 100 बेडेड हॉस्पिटल चालू करून लोकांक सुविधा दिवची. काल आम्ही ऐकला की आमच्या 30 जानेवारीच्या 30 तारीख हेचे इनॉग्रेशन जातले. म्हाका सांग इनॉग्रेशन कशें जातले? स्टाफ ना काय ना जाल्यार इनॉग्रेशन कशें जातले? इनॉग्रेशन जावंक बेश्टे इनॉग्रेशन बिल्डींग इनॉग्रेशन जाली म्हण जायना. तेंच्यांनी फूल फ्लॅश जे फॅसिलिटीज आयज मेरेन आमकां पेडणेकारांक दिवपाचे केल्या त्या हॉस्पिटलान दिवपाचे केल्या ते फॅसिलिटीज सगळे सरकारान दिवचे. म्हाका दिसता सरकारान हेचेर परत गांभीर्यान विचार करून जे 100 बेडेड हॉस्पिटल बांधलेले आसा आणि त्या उद्देशान बांधलेले आसा त्या उद्देशानच ते पूर्ण करचे आणि आमकां पेडणेकारांक तेचो लाभ मेळोवन दिवचे.